Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to my channel and this topic we are going to discuss together with radioactive agent iodine 131. Together with me is Puan Pauline. She's a pharmacist working in the pharmacy department. She are going to talk about his presentation with regard to the health and safety issues in pharmaceutical agent. Okay, without further ado, together with me is Puan Azlina and also Puan Mazdila, our pengajar in ILKKM Sungai Buloh. So without further ado, I'd like to invite our speaker, Puan Pauline, to present her findings. Silakan Puan. Selamat tengah hari pada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Pauline dan currently I'm undergoing my clinical training di Hospital Kuala Lumpur. So hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan pertama saya iaitu berkaitan dengan handling radioactive agent. Radioactive agent yang saya pilih ialah iodine 131. Ini adalah secara teori sajalah sebab saya belum pernah handle iodine radioactive ni. So simple description tentang iodine. Saya nyatakan secara fizikal, dia berwarna dark purple, crystalline, with a sharp and strong bau, then slightly soluble in water sebab dia in liquid form yang saya pernah nampak, then may ignite combustible lah. Maksud dia macam kalau dia terdedah dengan woods, paper, dia boleh terbakar atau ignite. Then kegunaan dia dari segi medical, untuk merawat thyroid disease, untuk mengurangkan rasa sakit pada breast tissue. Dan dari segi sains, dia adalah sebagai indikator lah, penanda untuk pelbagai jenis ujian. So, dia ada side effect daripada kegunaan ni. First, untuk short term, dia boleh menyebabkan irritate dan burn skin, eye, nose and throat. Dan kalau kita terhidup, dia macam boleh menyebabkan dizziness lah, headache, nauseous, ada metallic taste. And for long term, kalau hidup terlalu lama, then kita boleh ada penyakit SOB lah. Bukan penyakit, dia macam simptom lah. Shortness of breath gitu. And bawah tu saya tak nampak. May affect liver and kidney and can cause thyroid gland disturbance. And sekarang kita masuk kepada how to handle the radioactive agent iodine. Secara teorinya, first kita harus pakai disposable glove lah yang di mana generally untuk hand protection, then mask untuk provide us protection against toxic fumes, dan untuk respiratory tract lah. Then lab coat generally protect us from chemical lah. Chemical mungkin ada spill sikit dan tidak direct terus kepada kulit kita. Then shoe cover untuk avoid exposure to corrosive or liquid yang boleh penetrate kita punya kasut. Then goggle, safety glass untuk protect eyes kita lah. Mungkin ada percikan dari apa yang kita buat semasa handle radioactive agent. And second, procedure saya bahagikan kepada dua bahagian. Satu, dari segi persekitaran, untuk handle benda ni, sebaiknya kena berada dalam sistem yang terhubung secara langsung dengan proses pengeluaran dan pengendalian cara kita handle tu mesti dalam fume hood untuk mencegah pembebasan bahan kimia ke udara. Dan kemudian ada sistem pengudaraan yang merangkumi keseluruhan kawasan kerja tu lah supaya dia tidak terperangkap di situ dan dia boleh terkeluar mengikut sistem exhaust makmal tu lah. Dan sekaligus juga untuk mengawal suhu dan kelembapan di tempat kerja. And fume hood ni dia macam mana? Bertujuan untuk buang wap sajalah. Dia untuk buang bahan kimia yang
keluar dari agent yang kita handle tu. So, practice yang kita perlu ada semasa handle radioactive agent ni, label setiap container yang ada isi ubat tu lah. Dan pastikan staff tu ada pendedahan atau pengetahuan tentang info hazard dan ada latihan yang mencukupi. Yang kedua, cek keadaan tempat kerja, macam contohnya cek suhu, cek pressure dengan kelembapan dia lah. Dan yang seterusnya, setiap kali habis saja buat satu sesi kerja atau handle ubat tu, kena bersihkan ruang kerja lah, jangan tinggalkan apa-apa yang messy things di atas workbench. Dan kalau terkena pada pakaian, jangan bawa pakaian tu ke rumah lah, nanti akan mencemarkan benda lain di rumah dan menghasilkan tindak balas yang tidak dapat dijangkakan. Sebaiknya terus buang saja di tempat kerja yang dengan clinical waste yang disediakan. Okey, seterusnya di manipulation dia handle with long lead tongs. Dia macam satu penyepit forceps and mesti di-handle dalam lab yang ada menghalang penetration radiation lah, shielding dan ada personal dosimeter atau OSLD lah sebagai indikator radiasi itu. Jadi macam kalau sudah kita terekspos dengan radiasi tu lagi banyak, then kita ada macam bukti bahawa kita tidak perlu kerap untuk melakukan pekerjaan di situ lah dulu buat sementara waktu. Mungkin ada rotation job kah. And then yang ini distance, time dan shielding. Maksud dia untuk pemahaman saya, dia masa pendedahan itu minimum, maksimumkan jarak dari sumber radiasi dan lindungi diri dari sumber radiasi. Ini macam mana langkah terbaik untuk handle radioactive agent ni lah. Okay, next. Untuk cleaning, sediakanlah peralatan pembersihan, PPE pakai dengan monitoring device ni before initiating cleaning process. Then cleaning activity tu mesti yang kami diajar lah dari area yang tidak terkontaminasi, terekspos dan masuk ke dalam. Sebentar nanti akan ada spill management di next slide. And sini menggunakan absorbent wiper lah untuk lap mana-mana permukaan yang terdedah dengan radioactive agent. Dan antara bahan pencuci dia yang saya dapat dari internet lah ni secara teori, liquid decontaminant, nama dia count off lah, yang kena ada di lab dan kena dilute to 2%, dilute dengan water je sebagai scrub atau soak lah. Dan kalau dia ada tu, sebenarnya dia guna water with detergent. Ini spillage dan emergency plan. First, dia kena evacuate personnel. Maksud dia kena kosongkan tempat tu, sebaiknya restrict lah entrance area tu, then eliminate all ignition resource. Then soak up spilled material atau kalau ada lagi canggih, HEPA filter vacuum untuk clean up, place into seal container for disposal. Then ventilate and wash area after clean up is complete. Maksud dia tu yang tadi saya maksudkan, yang dari outside into the small area. Jangan sebarkan ke area yang lagi besar. Then jangan terus buang ke sinki untuk avoid environment pollution. Then apabila sudah siap permukaan lap, then put all PPE yang kita pakai tadi into the clinical waste. Lepas tu survey the spill area with Geiger counter device ni, alat untuk check tahap radiation tu sampai mana, ataupun boleh rujuk kepada
SDS dia lah. Kita kena tengok berapa half life dia yang sampai dia boleh decay. And then conduct a self survey, check hand for contamination. Maksudnya mungkin ada contamination di tangan terkena pada kulit, then kita sendiri check guna device tu, and then record documentation. Pas record tu inform unit fizik lah atau unit nuklear yang ada di jambatan tu. Dan yang keenam, downing PPE. Macam mana mau remove dia? First, glove. Sebelum buka tu, apply sterile alcohol, then remove it from inside out. Dari yang di dalam tu terbalikkan lah. Buka secara macam mana? Buka secara terbalik lah. And dispose it as a hazardous waste. And footwear, kalau dia disposable punya type, then kena dispose. Dan kalau dia bukan yang boleh guna balik, so clean it with sterile alcohol. Face shield, dispose juga as a hazardous waste. Jumpsuit, remove and roll it from inside and outside. Dia kena gulung lah keluar. Yang di area luar akan masuk ke dalam lah. And surgical mask atau respirator N95, cabut dari grabs from the front of the mask and pull away from your face. Kalau dia reusable, still kena clean with alcohol 70. Hair cover sama juga, remove it, then dispose it as a hazardous waste. So untuk poster, saya share. Ini poster saya berkaitan dengan physical hazard. Physical hazard ni adalah agent atau keadaan yang boleh membawa bahaya kepada staff lah. So di sini saya senaraikan housekeeping, bukan maksud saya susun barang di rumah, tapi cara penyusunan barang yang hazard lah. Then repetitive motion. Ini syringe in and out solution menggunakan syringe berulang kali kan untuk syringe out solution dari vial, dari ampule. Jadi kami macam kerap gunakan syringe lah untuk handle, untuk manipulation dalam lab. And then glassware, maksud vial atau tempat penyimpanan ubat tu adalah dalam bentuk kaca. Then mungkin ada crack atau broken di situ. And then the last one is sharp. Dia ada kaitan dengan needle, dengan needle lah, dengan dispensing pin sekali, benda yang tajam. So ada hazard, mungkin ada kemungkinannya boleh menyebabkan kecederaan. So hazard sini saya ada senaraikan untuk spill on the floor sebabkan oleh penyusunan barang yang tidak strategik, akan menyebabkan slip, trip and fall. And how to overcome the risk? Kena keep all the floor and work surface dry and clean. Lepas tu jangan letak barang kimikal di hujung-hujung meja yang boleh menyebabkan nyaris terjatuh kah. And then careful lah, planning of where to store difficult to handle. Macam contohnya barang yang penuh dengan air yang berbahaya, jangan letak di bahagian yang atas lah, yang sukar untuk dicapai. So sebaiknya ada satu tempat yang sesuai untuk kita senang capai lah, dan lakukan manipulation. And then untuk syringe in and out solution, hazard dia, apabila kita berulang kali buat macam tu, muscle pada bahagian tangan mungkin akan sakit here, loss of grip strength, macam lemas gitulah, lemah. Then how to overcome the risk? Redesign or alternate job. Maksud sini mungkin saya boleh cadangkan, mungkin dalam satu lab mungkin ada 2 staff, then
Yang satu staff mungkin tidak perlu syringe in and out, tapi dia boleh buat uh, cover cover the drug with the parafilm. Itu saja mungkin boleh kurangkan risk muscle tear dia. Ataupun consult with health and safety representative, sorry. Terus kepada pihak OSHA lah, ataupun pihak minta rawatan lah, untuk check. Mungkin boleh check melalui fisiologi situ. And then untuk wrist crack dan broken, hazard dia accidental injuries kita tidak dapat jangka. So kalau dia pecah, put the broken glass into the shop bin. Wear appropriate glove lah semasa kita mau buat cleaning untuk benda yang sudah pecah. So contoh glove mungkin ada yang nipis, dia tidak sesuai untuk handle chemical reaction dari vial yang pecah tu. And then sharp puncture and cut, hazard dia accidental injuries. So how to overcome the risk? Use safety needle locking syringe lah, sebab syringe ni ada, yang setahu saya ada dua jenis lah. Satu yang needle lock, lure lock yang boleh lock. Yang kedua dia slip yang tiada lock punya. Dia sering kali digunakan untuk patient minum ubat sirap lah untuk kanak-kanak. And yang kedua adalah avoid a quick and unnecessary movement lah while holding the sharp. Tidak perlu macam kelang kabut untuk kelang kabut atau bermain lah semasa handle ubat lah, physical hazard in lab ni. Okay, the activity seterusnya, activity 3, health risk assessment, sorry. Saya ambil bahan acetic acid. Acetic acid ni dia macam bau cuka, tapi dia lagi strong acid lah. So ini product identification, saya simpelkan saja, saya tidak ambil direct terus dari SDS. Ini yang saya faham. Dan product identification, nama dia acetic acid secara general, tapi chemical name ethanoic acid. So ada hazard identification, flammable and corrosive, di mana dia juga boleh menyebabkan iritasi pada kulit lah. Dan signalable danger, hazard statement, flammable liquid and vapor, dia boleh meruap. So causes severe burn skin and eye damage, may be harmful if swallow, toxic if inhaled, harmful if in contact with skin. So yang ketiga, ingredient dia more than 90% of acetic acid. Dan ini langkah pertolongan cemas dia. Selepas terkena acetic acid semasa handle tu, dari segi inhalation, kita pindahkan individu tersebut ke ruang udara yang luas lah, fresh air, loosen clothing, keep oxygen lah if needed. And if it contact with skin, wash infected area with soap and water. And then rinse exposed skin using water lah for 15 to 20 minutes. If it is contact with eye, direct contact with eye, protect unexposed eye. Mungkin sebelah saja kena, sebelah tidak kena. Then rinse eye gently using water for 15 to 20 minutes. Swallowing, telan, then rinse mouth thoroughly. Do not induce vomiting. Drink sips of water. So lepas kejadian ni, then boleh seek for medical advice lah kalau ada discomfort atau irritation persist. So ni simptom dia: nauseous, SOB, headache atau irritation. So ni fire fighting measure: use water, dry chemical,
chemical form, carbon dioxide, accidental release measure, sekiranya dalam personal, remove all sources, ensure adequate ventilation, and wear PPE, avoid direct contact. Then environmental, prevent it from reaching the drain, sewer or waterway, boleh menyebabkan environment pollution lah. And cleaning, spill, absorb with absorbent material lah macam wiper atau sand, ataupun sodium bicarbonate lah, put into a disposable container. So yang ketujuh, cara handle dan storage under chemical fume hood. Explosion proof equipment, wash hand after handling, use in ventilated area, jangan makan minum atau merokok masa handle sebab dia akan menyebabkan interaksi. Do not inhale vapor, dia mudah meluap, and keep away from source of ignition. Self-storage, store in cool location, good ventilation, keep tight seal container, and keep upright to prevent leakage. Ini exposure control dia lah, kena ada protection dari segi respiratory, glove, jenis glove yang less resistant, disyorkan natural rubber, for resistant, PVA, and lab coat atau jumpsuit, dan juga safety goggles to prevent corrosion of the of the skin and eye irritation. Okay, ini yang kesembilan adalah physical dan chemical properties. Dia dalam liquid, colorless, macam cuka, bau cuka juga, pH 2.4, completely soluble, and boleh freeze dalam 16 degree Celsius, boiling, dan ada juga serve ignition temperature dia. So ni stability and reactivity dia stable in under normal condition, dalam suhu bilik boleh, and avoid moisture sensitive, heat, flame, spark, and incompatible materials such as oxidizing agent, potassium permanganate, peroxide, metal, alcohol ataupun nitric acid. Ini toxicology information sudah dijalankan kajian atas rabbit ataupun ada haiwan lagi tertentu. Corrosive to eyes, harmful if inhaled, menyebabkan skin burn. Ni kalau tertelan, dia burn to gastric, possible esophageal perforation, mungkin ada berlubang atau terhakis. Ni muntah darah, diarrhea, shock, ada efek kepada liver dan juga mengurangkan renal function. Untuk ecological information, berbahaya kepada aquatic species lah, dan juga dia mudah terserap di tanah, dan berbahaya kepada plants dan fruit growth. So untuk waste disposal, dispose at authorized waste collection point lah. Selalunya orang sedafiat atau ready care yang akan handle benda ni. Then ke-14, transport information kena tightly closed, simpan dalam tightly closed, and corrosion resistant under ambient condition. Ini regulatory information dia. Saya tidak berapa pasti bahagian ni. And then 16, ada information ini NPF PA health hazard lah, macam mana dia ni under tahap hazard yang mana. Untuk 3, dia under emergency condition yang boleh menyebabkan serious and permanent injury. So fire hazard must be moderate heated, exposed to relative high ambient temperature before ignition can occur. Keberangkalian dia. So reactivity dia nomor 0 lah. Material that in self are normal, stable. Ini hierarchy form yang bahan yang saya ambil adalah acetic acid. So
pernah dibuat di tempat saya kerja, farmasi Galenica sebelum ni. Ini nama yang menjaga tempat ni, Galenica. So first activity adalah menyediakan ubat acetic acid. Hazard adalah kecederaan. So dia boleh menyebabkan kerangsaan pada kulit. So yang sedia ada adalah pemakaian PPE. Keberangkalian dia untuk berlaku menyediakan ubat ni adalah pernah berlaku. Dan keterukan 2. Di slide saya sebelum ni saya letak 4. So maafkan saya, jadi saya sudah betulkan di sini. Risk level adalah pada tahap 8, iaitu pada tahap yang sederhana. Then recommended control measure, mengekalkan amalan risiko sedia ada dan kena ambil langkah berjaga-jaga, lagi macam mana, neat gitu, lagi neat lah gitu. Okay, yang kedua dalam pengendalian tumpahan cecair, tumpahan ubat di dalam kabinet simpanan. Terlalu lama boleh menyebabkan penyakit atau harmful lah if we inhale it. So existing risk control dia adalah ada spillage kit disediakan, pemakaian PPE. So keberangkalian untuk berlaku ni dalam 2, terukan 2 dan risk level adalah pada tahap 4. So recommended control measures ini adalah seal sekeliling penutup botol dan masukkan dalam plastik ziplock. So nanti kalau dia dalam plastik tu, kalau dia macam tidak berada di posisi yang betul, dia tumpah pun di dalam plastik tu saja. Tidak tersebar ke tempat lain. Dan yang ketiga, mengemas dan menguruskan stok ubat acetic acid. Ini botol cecair bahaya diletakkan di aras yang tinggi. So, which can cause kecederaan atau penyakit. Cederaan seperti jatuh atas kepala bagi orang yang punya ketinggian yang tidak mencukupi. Dan sekarang yang ada adalah proses pembelian dan proses pembelian kabinet baru aras bawah lah untuk penyimpanan botol cecair bahaya. So keberangkalian adalah 1, severity 2, so risk level adalah 2. Recommendednya sediakan master list dan plan lokasi ubat yang berbahaya lah supaya orang tahu di situ ada ubat kimikal yang berbahaya. So that's all for me. Saya minta maaf kalau ada kesilapan. Thank you. Okay, thank you very much Puan Pauline for the presentation. It's a very comprehensive and detailed presentation with regard to your experience during your clinical attachment, exposing yourself to a wonder of chemical. Okay, so without further ado, I'd like to invite my friend Puan Azlina or maybe Puan Mazdila to continue with the discussion of this session. Silakan Puan. Alright, Hello? Yeah, thank silakan. you, Cik Azad. Alright, congratulations, Puan Pauline. So far, I'm very satisfactory for your task one. You are doing a detailed explanation. But however, regarding the task 2, the poster. Oh, poster. Can you show us regarding the task 2 poster? Yeah, sure, no problem. Okay, this one. Poster. Alright. Overall, nice poster, but a little bit confusing regarding your understanding about risk and hazard. Oh, okay.
Can you explain with us what is your hazard actually in the poster? Hazard adalah bagi saya dalam poster ni untuk first hazard dia slip, trip and falls disebabkan oleh spill pada lantai. So what is the Kenapa hazard saya actually? salah? Hazard dia Spill jatuh, on the floor ke apa? fall on the floor. Hazard Fall on tadi. the hazard. Slip. Which one is the Fall. hazard? Fall ke ataupun the slippery floor? Oh, okay. Maksudnya sini saya ada 3. So, saya kena pilih satu ke Puan? Bukan. Maksud saya what do you understand about the hazard and risk? Hazard is something agent which is sama ada dia solid, dia liquid or the gas or at the same time dia situation. Okay? So and risk is the risiko yang boleh dia kena. So kat sini which one is the hazard actually? Kalau you say hazard slip and fall ni, this is not the hazard. Is it we have the same understanding or no? I don't know. What is your understanding about this actually? Ini pemahaman saya lah. Untuk spill on the floor, dia boleh tumpahan secara liquid dan boleh menyebabkan seseorang itu jatuh. Jatuh, okay. So there's something that spill on the floor is the hazard lah. Risky dia may someone fall down or slip something like that. Oh, saya terbalik ke tu maksudnya? Saya rasa awak buat terbalik ni. Dan that's why saya kata awak fahaman awak macam mana. Oh, okay. Okay. So same lah dengan sharp, something yang sharp, something yang tajam, yang needle or something sharp. So there is puncture and cut. Okay, puncture and cut. So the hazard accidental injury. So macam it's not suit that and it's totally wrong lah. Okay? Alright. So however, for the how to overcome the risk is okay. Quite good and nice attempt. Okay? And the last one is for the task 3. Task 3, okay. Okay, the high rank. I go to the high rank lah. So SDS, maybe Puan Azina will give some comment. I just go to high rank. Alright. Can you make it as a slide? Oh, sorry. Yeah. Okay. Look at the first activity. Menyediakan ubat acetic acid. So what is the hazard? Is it kecederaan or the ubat itself? Compare to your second activity. Show us about pengendalian tumpahan cecair acetic acid. So the hazard is tumpahan ubat. Can you get it? Tidak jelas. Ya, maksud saya nombor 1, aktiviti tu tidak spesifik apa Aktiviti ni betul, you menyediakan ubat acetic acid, but what is the hazard? The hazard is not kecederaan. The kecederaan is the cause or effect from that activity, which from what? From the ubat? From ubat. From tools or what? Okay. Sepatutnya dari ubat tu. Okay, Puan. Ubat tu lah kan. Ataupun I don't know macam mana you your observation. Tapi kalau you put there kecederaan, salah lah. Okay? Alright, for the rest tadi you dah explain, likelihood severity ni ada sikit mistake, you dah explain dah tadi kan. Same lah, but not least, like the presenter for the risk control, when we put that amalan risiko, is too general. Because we have a 7 hierarchy of risk control, right? So please specifically what is the penambahbaikan yang terbaik untuk aktiviti tersebut.
Okay? Okay, Puan. Alright, that's Okay, all for Puan. me. Thank Thank you. you, Syazad. Thank you, Pauline. Okay. Okay, thank you, Puan. Welcome. Thank you very much, Puan Mazdila. So let us proceed with Puan Azlina for her comment and also discussion with regard to the presentation by Pauline. Silakan, Puan Azlina. Thank you, Cik Aizat. Hi, Pauline. Hi, Puan. Okay, just a quick comment, especially regarding the slide for the PPE. You mentioned clearly about regarding the apron, right, just now? But Yes. yeah, Mm-mm. saya rasa lagi clear patutnya you mention what type of apron you use, right? Because it's produce the gamma ray. Oh, yeah, sure. Yeah. Is it you use what type of apron? Should be lead apron, right? Yeah, How you wear the plumbum. apron ada plumbum the lead. So Mm. you ada mention regarding the dosimeter is good. Only that better kalau you explain the dahan, yes, you ada mention about the dahan towards the person yang handle, I mean you yang workers yang handle, but mungkin you boleh share regarding bila dah you dosimeter ada, then mean you use sepanjang handle the liquid of iodine, right, the radioactive. Mm-mm. Yeah. Yes. Then after that lepas dia dah ukur pengukuran dedahan, what do you do with the I mean dedahan yang you terima tu, the counting of the dosimeter, what you do? Whether you have to give the calculation of dedahan tu ke, atau just ignore the things atau macam mana, kan? So then you mungkin boleh explain a bit detail lah. Mungkin setiap kali kalau you handle those things, the radioactive, especially the things that produce the gamma ray, bila dah disukat dedahan, exposure towards the gamma ray, okay, you bagi dia bacaan pada siapa, okay. That's good. That's the monitor the exposure of the workers yang exposed to the X-ray gamma, the gamma ray yang you handle tu kan. What time yang you expose, and it's important for you lah to know. Okay, how long you handle those things. Okay, and then lagi satu tentang poster tadi pun actually the picture tu saya tak ada issue. Tapi saya lebih suka kalau Pauline dapat kongsi the real situation of hazard in your working area. Contoh, you can take a picture like almari dengan meja in the very close position, so that give, macam you tadi cakap contoh hazard spillage, right? So mungkin you boleh show the real floor in your working area, so that actually you can see the real clear what happened, what the hazard yang jadi kan. Sebab kebanyakan daripada candidates hari ni, presenter dia suka guna picture. I don't know whether you boleh ambil gambar yang mungkin secara direct tak boleh ke apa, tapi suka saya sekiranya anda dapat consider real exactly situation in your working area kan. That's one yang lagi baik lah. Untuk saya, you saja, the rest of the candidate pun sama juga. And then for your safety data sheet, okay, if you boleh look back nota for the first and to the 16th step, ada few yang lag kat situ, but good you ada explain the real things daripada ada certain step yang mungkin you miss kat situ, so tolong go back balik and do some penambahbaikan pada your step of SDS. Okay, Okay, Puan. right, Pauline, that's all. Cik Aizat, thank you so much, Pauline. Thank you, All right, Puan. thank you very much, Puan Azlina, and also Puan Mazdila. I got 11 questions, however, I synthesized it into only 3. Okay, but first of all, I would like to congratulate you because of you, providing sir. a very comprehensive and lengthy presentation. It's very good. It's very comprehensive and updated. You are trying to use a very updated version. Even I see here you are not using the old one, you are using the new one with regard to the acetic acid punya SDS and so on. So that is a very good understanding lah. However, you must beware of the explanation given. Oh, hilang dah?
Tak Oh, saya pon pun. Pontian kan? Ingatkan dah hilang dah. Okay. So especially with the words with regard to the chemical exposure ni, when you are doing a chemical, as I mentioned to your friend also before, you must talk about the work unit, frequency, exposure, and magnitude of exposure. So these four things I always seen is not being discussed appropriately with regard to the chemical exposure. I think you might want to add this one. Okay, you already explained one component of it, which is we call it as HR, hazard rating tu you dah bagi. You dah already indicate in your presentations here has your hazard statements and so on. You synthesize those information as one of the component inside your presentation slide. For me, it's good, but it's not well utilized lah. By right, you need to relate back those exposure to the chemicals, to the working activities with your workers, because your workers, you need to evaluate, or if you don't have the real workers, you need to evaluate the simulation of working with this acetic acid, because you are using the acetic acid, right, as your hydride, correct or not? Hello, Pauline? You're using the acetic acid, right, as your hydride? Yeah. So that's mean probably you can use that one also as your health risk Hello, hello. component, because yeah, hello, dengar. Dengar. Hello, dengar. Hello, Pauline, dengar ke? Yeah. Alright. So I think using the hydride for your chemical is okay, acceptable. It's just not beautiful lah. That's why you akan lack in the part of the frequency and exposure and magnitude tadi. So you cannot adjust accordingly with the suitability and the conditions of the drug manipulation or the chemical usage manipulation with regard to the your applications as a pharmacist. Okay. So itu dia punya cerita. Tadi you ada tanya pasal NFPA, you tak sure apa benda, I just let Yeah, you know so that your friend also know. NFPA stand for something like to do with the Fire Protection Agency. It is very important code for the fire department, so that they know what kind of hazard involved with that kind of materials in that contact with fire. So maybe they need to wear certain kind of protective devices lah, or certain combustible, no sorry, certain extinguisher, certain chemical extinguisher to avoid any eruptive mechanism, explosive tu panggil NFPA, dia National Fire Protection Agency, something like that. Okay, regulatory information tadi you ada tanya kan. So based on the regulatory information, it actually depends on whatever government body, governing body under that jurisdiction body lah. Kalau kat Malaysia ni JKKP. Okay, for chemical lah. For apa nama ni? Pharmaceutical in under pharmaceutical department. Okay. So we come to the end of the session. For the morning session, we are going to continue the presentation session. Thank you, Puan Pauline, for your presentation. It's a very well presented material. Thank you, Puan Masdila, and also Puan Azlina. We are going to see you after this. So, Puan Pauline, please wait for a while after this end finish. Okay, so the participant outside there or any viewer, please wait for a while, because we are going to continue after Zohor break and also lunch break. Okay, we continue back at 2:30. Sekian, bye bye. So, bye bye.